जेहेतु खुवाई एरिया रको चुंबुचाई कक साइ दङ आं बार नगो ककनो मासाव हायसि खुवाइनि बररक तिनि जे 19 दफा तिब्रा सारो जे जागा दङ अ बरंख्लै बरक टिक्सा सिजाक नुजाखने जों जंगो हायसि आउन बगै चुंबु जागावते तिब्रालेन ताम बगै सानलाय दंना नां बा ताम बगै नां दंखा अबनो जों सालायनायनि प्रयोजन नांगौ होनै चंगिया कारण 2009 नि सिमि बरं मुना एनसि देबरमन नेतृत्वे तिब्रा दफा नि लास्ट चौबा तिब्रालेन बा सेपारेट स्टेट जे आलादा हास्ते न चिनि दफा नम्बर थांनाय ini je kok pirai फाइलेमानि अब आंखे चंगो ताबुक ते अकक नु चुं सालायना दगे गैखा आं मुइतुमा नहैसे 2019 जेफु सीएबी नि आन्दोलन नुंलायै ओ जागा तिब्रा साबाय गुबुन बसंग रक फरसुंलाय जाक उंतंमानि जरावो दिल्लीव पार्टी आईपीएफटी नि कायसा टीम नि जे नेतृत्व थांगै दङ बा थांगै दं मानि अ जागा आंबो खरकसा दङ अ दिनो सिविल सोसाइटी बा आईपीएफटी नि बादे टेकुमनि लाइक मेंडेट जे संस्थार बरबो कायसा सीएबी नो केबेंगै अनेक चौबा खाइलेमान बिसिंति आईपीएफटी बाय सिविल सोसाइटी नि कैसा ग्रुप नो दिल्ली रिंगित लांजाखा जों जेदिनो अमित शाह बाय होम मिनिस्टर बाय मालायो अदिनो बरगो मालायो हैसे आं तावफोर मुइतुमा नहैसे अदिनो जों बुबाग्रा बाय बरंमोना बुबाग्रा बाय मालायै जों बनो ताबुगले जरा फाइका नंबो तिब्रालिनो सपोर्ट खाइसिदि हिनै चुं अफ्रु सामानि परे फानो 2019 फानो आं जुदि पगै थांनिया हाके बुबाग्रा तिब्रालिनो सपोर्ट खाइमिया आफु फानो तेकुबनि करक सावै दङबो आसुक बिस्तारित आलोचना खाइना थांलिया आफु तेगैसा ग्रुप थांगै যারা হোম মিনিস্টার বাই মালাयनाय थांजा मालायमानि परे साइरिको चुं कैसे टीम बरगय मालायै ताबुक जेहेतु सिचुएशन त्रिपुराव अजराव 2019 तुंफ्लाय तंजाकबा उजरावले बरक फैतो रियलाइज खायानो हिनि चंगै जों बरगय मालायना थांफ्रु फानो अरो जारा तंनाय रक बरक चिनि तिब्रालेननि डिमान्ड न बरक सपोर्ट खाइमिया हेसि साबो दङ जागाबो अ जागा दङ अजराव आइन पिटि खाइ दंनाय ताबुक तिब्रा मथानि प्रेसिडेन्ट नि बारजा मानजा बरंमोना बिकेर आंखल बरंमोना जगदीश सार आपि हाइके चिनि टीएसपी नि चित्तरंजन सार बादे ते किसु टीएसएफ नि किसु नेतृत्व बादे आईएनपीटी नि जतो लीडर्स रगर थांजाक दंनाय रक बरक अजरा फानो तिब्रालेन नो तिब्रासनि पाइथाक चौबा बा तिब्रासनो थांनानि लामा हनै बरक गसियै नालाया हेसि आमबाय मारिउ जेसाके फानो चिनि बरमोना बुबाग्रा बरक जतनो बुजोगै जारा जरा कैसे तिब्रालेन नो सपोर्ट खाइमिया रक बरक नो ग्रेटर तिब्रालेन हनै तिब्रालेन स्लेपन तेब कतर बरक नो गसिरि मानमा बागै आव चिनि क्वेश्चन काउ जरा जरो जेहेतु बरक सेपारेट स्टेट साननाय जोंबो सेपारेट स्टेट साननाय होनके तामु जों मिलि सामु खाइमिया दंनायबा तामु मिलि सानलाय जागायसे थांमाया दंनायबा किन्तु क्वेश्चन हो जागोन काउ बरम हइते न अकक रकम खरो ग्रेटर तिब्रालेन नि जे एरिया साजाक दंमनि अब एक्चुअल बिनि बाउंड्री बजागावो अब आईपीएफ नि उरो दंनाय लीडर्स अब साया मानसिनि बरंमोना एनसि देबरमा अककनो साइक्लांगिया जे बांलादेश नि किसु पार्ट म्यांमार नि किसु पार्ट
ba je jaga tipra sarok tongo obono tui greater tiplen nangnai hinai abo IPP ni kuno leaders rokni bukuk tui ongkhoriya haisi abo sabni bukuk tui ongkhor okok sabni bukuk tui peplakha abo chung jotono khanajak haisi o jagano chung bare bare question khaina chesta khayo chini tam aputi tongnai ba যদি সেপারেট স্টেট 6 শিডিউল এরিয়া no sanoi ba tekuni area no sanoi jodi nung tiprasa do phana mathangni ba choba angkholai kangke IPP ni tamla aputi tongnai ba chini kuna aputi kori কিন্তু chung clarification nayo je nini area bobo chung jotono saimano party IPP 2009 ni simi bodol khajamani pore bodolo kisamisa khapilai angai দুই তিনটা গ্রুপ বাতে কিসা কটাল পার্টি অংশকা জুংতা মনু টিএসপি হনে অংশকা টিপ্রালিন স্টেট পার্টি টিপ্রাহা আইপিপি টিপ্রাহে না অংশকা বাট এরপরে বরং গনা বলরাম দেববর্মা নেতৃত্বে ইয়ড আইপিপি টিপ্রালেন হিনে সানয় কটাল বদল খারে অংশ লাইকে কিন্তু বরক যতনি যারা আইপিপি হতে কাক থানে রক বংনি সেপারেট স্টেট নি বাউন্ডারি ববো যতনি বাউন্ডারি o 6 শিডিউল এরিয়া না তুই 587 টা যে এডিসি ভিলেজ দংমানি অবনো তুই না সেপারেট স্টেট টিপ্রালেন কিন্তু 2021 যে বদল गोबांमा पॉलिटिकल पार्टी नो थानसा खायै कैसा बदल नामलायखा बरंनि जे टिप्रालेन हिनमानि बा ग्रेटार टिप्रालेन हिनमानि ओ डेफिनेशन হয়তোবা आं सिमियाना नरक अरो जरा जरा तंनायरक बा सारतिफोरनि साबले बुजिखा साबो साइमानखा ताबफोनो कन्फ्यूजन दं नरक जतनो नुबायखाना थांनाय एसेम्बली सेशनाव अबतुइ किछु कक कालायखा अ जराबो चिनि बरम गोनां रंजित देबबर्मा क्लियरलि बो साना चेष्टा खायखा जे आईपीएफटी जे सानै दंमानि 6 शिड्यूल एरियानि जे एडीसी एरिया दंमानि अबननो बरकबो ग्रेटार टिप्रालेन सानो किन्तु अबनि परदिननो बुबाग्रा हायनो हाय कैसा फेसबुक सॉरी सोशल मीडिया वो वॉइस मेसेज रिवै बो साना चेष्टा खायखातामो 6 शिड्यूल एरिया तो दंगनो अबबादेबो जे 36 टा ग्राम जे जायगायाव टिप्रासारक दङ अबनो बरक ग्रेटार टिप्रालेन सानो सानलायदि गाहामखौ किन्तु तामनु बागै अ कन्फ्यूजन बा 2 बोसोर कायथांका ताबु फोनो चिनि बाउंड्री नो तुइ कन्फ्यूजन दंखो যদি नरक उकक साखे तामले जों आपत्ति खैनायबा जे आईपीएफटी जे 6 शिड्यूल एरिया नो सानाय सेपारेट स्टेट सानमानि अबनो चिनबो दाबी अबनो चिनबो सानमं चिनि कोन आपत्ति करि हेछि थानसाके सानलायनाय जुननो बेंगाय सालायो जे जे बीजेपी हापां आईपीएफ माने टिप्रालेन रिया हनै सावै दङ अबरकबेना सरकार खावै दङ किनु नुंगे ताम खायका 8 मार्च 2023 जे शपथ ग्रहण नंगो अबनि साइरिगो नुंबो तो थाङै मालाय कक सालाय दङ नुंबो तो जरा जरा थाङै हिमन्त विश्व शर्मा मालाय टिप्रालेन कग्रेस सालाय ग्रेटार टिप्रालेन कग्रेस सालाय बा तेगुबनि आलादा कग्रेस सालाय नुंबो तो मालाय दंलायो किन्तु तामनि बागै ब्लेमिं बा कारण नेशनल पार्टी बिनि आइडियोलॉजी बो चलियो बननो कुनु समय पनि साइरिगलाग जे दनो ताबु टिप्रालेन नि दिने कारण वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी भारतवर्षनि जत स्टेट नो काबार खाइबिनि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हेछि अबनि बागै आं ओ ब्लेमिं खाइलायै कैसे न कैसे उखलगो खालायै थानसाङै चबा खाइलायनानै बा कबगो हेछि दिनै मीडिया दङ मीडियानि बिसिंथि आं सानाय हेछि कारण बरक सेपारेट स्टेट जुदि निनिबो दाबी आईपीएफटी नो दाबी हंके थानसाके जुदि चबा खाइलायखांके थानसाके मुभमेंट खाइलायखांके कैसे न कैसे उखलगो कक सालाया हंके तामुले आपत्ति दंनाय बा आईपीएफटी नि हामबाय मारियो जारा पार्टी आईपीएफटी नो तुइदुलै दंनाय कारण जरा कैसा जों साइमान खाइसि जतनो सिउ जागाबो
norok borok jotoni boot manai keplai ungui thangjak party IPP ni je Tipraland ni demand bai kheyoi minister MLA angkha minister angkha othocho bini nijini sarthono siddhi khaina bagoi haino hai MLA ungui মন্ত্রী না bagoi party IPP no suklubai kubuni bodolot langnani hinai je chokranto khemani o chokranto chini u amchaini chin leaders rok Tipraland ni sengra rok borok rukhiri narukha o narukma bagai no tini u jagao haino hai chini party IPP ni bisingtui Tipraland tiklai mane hinai bisas narogoi tini u jagao jora kaisa lam korojak rok party IPP uteisa samilungui Tipraland Choba o yapri na hinai phaijak bonang khaku hurui lamsogo tabu kuiseno borok kawo haisi IPP 2009 ni simi Tipraland sanai ba dofano siyongna hinai je Choba rok khaike tamu Choba khaike abo chung joto nuklaijak কিন্তু Tipraland ni slaite bo kotor je sanmung sanai je borok ba je leaders rok ba je neta rok dokano hamjangnai rok Choba angkolaijak greater hingke ba IPP je sukna khaika amon hite kotor আন্দোলন খেলে tongmani কিন্তু 2021 ni simi tabuk jora chung buti আন্দোলন nukha recently tamu nukha block o tala lele block o thangoi deputation ni bumungoi block bokhok layo abo beki chung greta Tipraland mannai abo beki Thansa nai abo nuga ang koinai jara lam koroi thangnai rokno haidi IPFT khorok tam tongphano Tipraland ni Choba o thuyasakno Choba khai thangnai o asha borosa chung narugo borong munang NC Debbarma chuno je ideology phurung klangkha je lama phunuk klangkha abo kisu borok nijini sarthono chongnai rok chini o lama no chuno lama korori maya obon bagai bara kok salia paithago ang uk message nori kaisa ri thangnai 2018 o party IPP BJP bai alliance jongna thangtani je agreement khalai chung agreement BJP alliance o thangka tamo agreement chuno chini Tiprasar rokno chini manthai sokte mayang tongmani obono naina bagai kaisa committee khawoi chuno chini Tipraland tamagai nang obono jajai khainan je committee khajakmani high power modality committee o high power modality committee khajak kahai khawoi o jaga chungbai শুধু IPFT ya te kumni gobangma dofani bagai samung tangnai rok NGO political party borok bai malai onekta project je rijak mani obono yasak naharka obon bising 56 টা project yasak nahaman bising tui 8402 কোটি টাকা o jorao project ni je cost hisabe romja khaisi obo jodi chung manai thangka hangke orang nini ani thani sokpai khamung chung jotono saimano recently tebo khanaka ADC area o ba ADC ni development ni bagai ba ADC ni je budget এক বছর অবস্থিত বাজেট এবং 500 কোটি টাকা এডিসি ni tabung ni je budget oboni prai 8 গুণ angkha chini je high power modality committee je project cost romja khaisi orang nini ani thini jodi phaika hangke nini ani chehra tebo chungkhamung hoisi nini ani chehra ya asta ADC area ni chehra tebo kuchungna tongmani কিন্তু এই ও জায়গাও আনথানি থাইসিংনো খবর সপাयो চিনি সেন্ট্রাল নেতৃত্ব হরক বুড়ি খানা দিল্লি থাং তঙ্গু ও হাই পাওয়ার যে ইন্টারন্যাশনাল যে কমিটি খাজা अब हाइना हाइ रिभाइभ मुफिरै चिनि पार्टी बाय तिसा कक सालायै आगिनि जे पेन्डिङ तंगमानि अबन तिसा खुरजाना बगै जुनो रिंजा अबनि बगै चिनि खानाबो आईपीएफ नि होइते चारजन नेतृत्व दिल्ली थांगै दङ अबन बिसिंतै बरंमना होम मिनिस्टार अमित शाह बै होइतो मालायनान सुजुगमान थंके चिनि जे डिमान्ड टिप्रालेन जुंजे 2009 नि सिमि मेमोरेन्डाम साबमिट खाइफायो अबरनो हाइनो हाइ तेसा साबमिट खाबिजाकपिने अबन बगै आं जारा लाम करजाक रंनो तिनि जारा फाइजाक बौनि बौनो कोइनाय नौनि बिसिंतै जारा ताउफनो
IPFT ni yakar thanai rokno norok bujok di norok tisa kifili tobudi IPFT ni bisingtui no tipra soda phambo thangjaknai IPFT ni je demand tipraland ba 6 schedule area no tiprasani thinang ni lama ba obono tiprasani bo thangnai asuk sawui no o asha borsa naruke oro phai manjak phai joto central leaders no te tini phainai party IPFT o chuno tipraleni chobo tisa yapri Thansa ke chuno sena hinai chuno logi nahi phainai rokno kakufru lamsabe ani kok samon murom pairika jotono khulumbai ke IPFT aigluk thong tipsa joto datino phio